তিনি 19 তারিখ জানুয়ারি 2026 কক বরক দিবস এবা কক বরক সাল ও সালো ত্রিপুরা হাস্তিনি যত তাকুক তাই বুকুক সং যত লুকুসং যতন আইপিএফটি পাশাপাশি আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে পাইপ্লাইয়া হামজাকমা তাকুক তাই বুকুক সং 1979 বিসিনি অর্থাৎ 1979 বিসিনি তিনি হাই 19 তারিখ জানুয়ারি ও সিনি ত্রিপ্রাসানি আমানি কক মানি কক কক বরক অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ও বিল পাস খাইজাক মানে সাল বনি বাকে 1979 বিসিনি 19 তারিখ জানুয়ারি নিসেমি তিনি সিক জরা কক বরক অফিসিয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে রিকগনাইজ সিনেমং রিমানি বাকে অবন বাক্সা কক বরক সাল নইব जों পালাইলাই পাইथंगो তিনি 19 জানুয়ারি 2026 কে 48 তম কক বরক দিবস হিসাবে পালন খাইজাগি दंगो गोबां बर'रक হয়তো কনফিউজ সঙ্গিমানো চিনি কক বরক তিনি যদি 48 তম কক বরক দিবস হংখানকে अब किसी नि কক বরক नि বয়স के 48 বছর দে আপনি के কনফিউজ সঙ্গিমানো আপন বাগিনা আং ক্লিয়ার কে সানানি মুচंगो যে অব কক বরক नि বয়স या কক বরক ত্রিপুরা ভারত বাই মার্চ জাদोंमानि পরে ত্রিপুরা হাস্তেব কক বরক অফিসিয়ালি সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি রিজাকা ভাষা ভাষা আর কক সাতানি ভুল খাইও সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রকম কক বরক আপনি কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ या ফার্স্ট সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ করে বেঙ্গলি বাই কক বরক সেই মাবো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে স্বীকৃতি রিজা ওখানে ও স্বীকৃতি রিমানিছে 48 বছর কাও কক বরক नि বয়স 48 বছর या কক বরক नि বয়স ওখানে যখন থেকে ত্রিপ্রাসা তঙ্গ জন্ম আবরণ সিমিনো কক বরক नि বয়স কক বরক नि বয়স বুসুক যদি হিনসানা থাকাকে ত্রিপ্রাসা नि বয়স বুসুক আবো সাইমানা নাই ত্রিপ্রাসা রক नि বয়স ওখানে 5128 লাইবুমানো রগৈ নাইকাকে তিনি সিক জরা চিনি ত্রিপ্রাসা রংনি বয়স সংখ্যা উমর সংখ্যা 5128 বিসি তার মানে চিনি কক বরক नि বয়স যদি সানা থাকাকে 5128 বিসি এই শুধু ভারতবর্ষ সিমিয়া হায়ংনি যতনি সেলাই কসাম কুক জাতি ত্রিপুরা জাতি এই জাতিনি যতনি কসাম কুক যে ভাষা কক অবহংকা কক বরক বনি বাগিনো যারা কিছু কনফিউশন তনেরো आ कन्फ्यूज अब दोरुंथम ता नेक्स्ट प्रजन्म आबरनो हयतो क्लियर के बुझियां माना ननिया आं किसिसा तिनेनि जत लोकरनो हामबायना थांताने अ किसिसा ककनो आं लाइन थांसानो उल्लेख लायरिका ए पासापासि अ ककनो आं सानानि मुसंगो तिनि जों जतरो नुखा जे कक बरकनि जे ऑफिशियल लैंग्वेज जे पास खालायजाकप्रो स्क्रिप्ट तमंना अब साजाग्लियाने कोनो बेंगली स्क्रिप्ट यूज खालाय तंमानो रोमान स्क्रिप्ट यूज खालाय तंमानो जान जाने हामजामाते स्क्रिप्ट यूज खालाय तंगो एके जों नायो कक बरक आपनि दुइटा तीनटा कोनो स्क्रिप्ट यूज खायावै कायसा भाषानि कायनि कायथाम आपनि स्क्रिप्ट होननानै ककया आंनि बमाया बन बागै रोमान स्क्रिप्ट बायनो कक बरकना सैजाना आं थन होनो सैलायबो दंगो अफिसियलिबो सरकारि भाबेबो आबो साजाकनो दंगो आरो ना खालायजागिया हयतो जारा व्यवहार खायनाय खायो खायाखै खाया इंटेंशनली भाषा इच्छा खालायना बेंगली स्क्रिप्ट यूज खालायो एके भाषा खायबा सरकारि भाबेनो थांनाय जों 2019 कुरि आईपीएफटी सरकार जेफ्रु फैफ्रु स्टार्टिंग फ्रुगनो रोमान स्क्रिप्ट बायनो बेना टेना रकमका हठात खेपे सरकारि भाबे जे प्रोग्राम बेंगली स्क्रिप्ट उनका बखरा खारापनानै कोनो दरकार करै जों जिनि मुभमेन्ट जारि थांना लांनाय कक बरकनि ऑफिशियल लैंग्वेज नि डिमांड अलरेडी जिनि पुरानंजा शुधु स्क्रिप्ट नि सिमिसे समस्या अब कोनो डिमांड या स्क्रिप्ट कोनो डिमांड या अब खालायनानि काम से अब केबो आईपीएफटी आं आगि बसाका तिनि बसानाय आईपीएफटी बिनि सঠিক समय बिनि सঠিক जे फान फाइ सकायफ्रु सरकारो आईपीएफटी कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय आईनि बाबेनो मेंशन खालायनाय बाहायके खालायनाय आबो जों साइमानो गाजे आबोनो तुयै
जों ताबो बखर खालाम पानो आबनो तुई बखाबो तन्यान किच्छु करे कारण ताकसे जरा रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमान जहने कोनो सरकार ताकु जरा साहस करे जे आपके आइन पास खालामनानै खाबो खायाको बन बागि इउज खालामदे मुभमेंट जारी तन्दे मुभमेंट শুধু লামাও নকরে দিতে হবে সিমি আবো মুভমেন্ট যা সব ককবরক সবথেকে বড় মুভমেন্ট অবসিংনা নাংনাই যে মানসাক সিনি চারেরা रोमान स्क्रिप्ट बाय बयस नामना नांनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय ककल ककटां सैना नांनाय गोबां मा जे सेमिनार ओंखा ओंखे रोमान स्क्रिप्ट बाय मां सैना नांनाय लेटार থেকে सीमान থেকে शुरू खालायो যত জায়গানো जों पाल खालाय जे ककबरक सान बाक्सा खायबा आलोचना चक्र सेमिनार अथवा बाक्सा खायबा रैली बा कालचाराल प्रग्राम विभिन्न प्रग्रामनि बिसिंतै दिनै सरकारिभावे बेसरकारिभावे गोबां एनजिओ रिलेटेड स्कुल बेबाग जागायावनो दिनै जों जोंनि त्रिपुरा हास्टेव ककबरक दे पालायलायमान जों नुबाय दङ ककबरक ककलब ककटां कथमा बेबाग सैतानि रोमान स्क्रिप्ट इउज खालायदि जितके যত জায়গানো रोमान स्क्रिप्ट इउज खालायचों माने आबोथ सबथेके बड़ जोंनि मुभमेंट गोबां गोबां जोंनि जायगायाव दाबो बयरक सैना नांनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सैना नांनाय आवश्य सबथेके बड़ मुभमेंट फियाबा दिनै 19 तारिख জানুয়ারি 2026 कायसा लाइबुमा अंनाय सरकारिभावे रोमान स्क्रिप्ट बैनार इउज खालायनायनि बागै दिनै जोंनि सोलोंनाय बदलरक अबनति जे प्रटेस्ट खालायखा आबो त्रिपुरा हास दिनै এই पुला अमहाय कायसा प्रटेस्ट हामबाय थैंक यू जोंनि टीएसए ताई लगी दंनाय जत सोलोंनाय बदल अबहायखायनो जोंनि खादुमा फुनुंना नांनाय